こえなかったかな。ありがとうございます。お前なんでこっち来たんだ。混浴なので問題ありません。俺がいるけど。すみません、忘れてもらえると助かります。お前にはやってもらわなきゃいけないことがあるんだ。しっかり頼むぞ。やってやるぞ。私たちが誰が誰だか当ててみなさいよ。がっかり、やっぱりダメみたいね。待ってくれ、もう一回。ヒントです。ヒント2。あ、一花だ。あ、そうか、まさかの五木本人。わざとでしょ。しかし俺には先月あたりから一つの心当たりがある。ミクの悩みはまさか。呆れるぜ。この中で偽五木がいるとしたらあるかもしれない。昨夜の怪我の跡が。みんな遅いな。もうお腹すいた。お腹が空きました。ちょっと違うな。俺はいつからそんなことを考えるようになったんだ。なんかいやらしい視線を感じる。かゆいところはありませんか。もうここまでしてくれなくていいのに。それでなんで今日は私なんだろう。その足ミクだったのですね。そっか、この足の傷残ってたんだ。ちょっとダメ。何してんのよ。あった。恋愛相談なんだけど、出会いは最悪だったわ。でも気づいちゃったのよ、あいつが好きだって。ミク、なぜ一番協力的に見えたあなたが上杉君との関係を断とうとしてるのですか。その前に樹に謝らなきゃ。お腹が空きました。樹はこんな感じ。いや、それも言い訳。私として言えなかった。風太郎を大好きなのにこんなこと。なんだ、キスシーンとかもうしたのかしら。何をするつもり。いいじゃない、姉妹なんだから。姉妹だからダメなの。ミクって上杉君が好きなのですか。なんてことでしょう。こんなことみんなが知ったら驚きますよ。多分みんな知ってる。ここで何してるの。いつき、みく。あーっと、今言おうとしたのに先に言われちまったぜ。当たり。Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Indonya keluar langsung cuy, bungkus langsung. Biasanya kan English, tapi ini Indo duluan, nggak apa langsung cuy. Kita review saat masuk ke episode saja lah. Gotobun episode 8. Oke, kita ini anjir. Sudah apa ya, udah nggak jadi guru les lagi si Futaro. Anjir, udah nggak jadi guru lagi si Futaro cuy. Gampangannya tuh udah terlepas lah dari jadi guru les, tapi siap. Ini cuma ingin nyari apa yo? Bisa dikatakan sih nyari kebenaran, nyari sesuatu yang selama ini dicari men. Apa ya? Hubungan, bukan hubungan sih. Tapi yang masih penasaran aku episode berapa ya? Kalau nggak 3, 4 deh. Salah satu kembar yang belum pernah aku lihat gitu, rambutnya pink panjang kayak si Rena. Orang tuanya mereka lah anjir. Untuk dijelasin sih sulit banget men untuk dijelasin men. Karena kalau kalian nggak tonton episode ke-7 nggak akan paham gitu loh. Nah kan
Kan lihat kembar semua cuk. Wah anjir, Itsuki ada 4. Itsuki ada 4 loh. Kok semua jadi Itsuki cuk? ブー太郎くん奥くらいしてよ。びっくりさせちゃった。 Dari namanya Miku tadi, dari suaranya. ちょうどよかったわ。あんたに Oh ini Shinino. Aku tahunya tuh dari suaranya gitu loh. Walaupun wajahnya sama semua, rambutnya sama semua. あたりたちが誰が誰だか Nah kan 当ててみなさいよ。 dari了解ですね。 bukan wajahnya sih, suaranya. 使うまで17歳の映画 Kurang antara A. Yang kedua. 好きなことですか。 Oke. やはり美味しいものを食べているときは幸せですね。 Ini suara Itsuki asli ta? 上杉君、 Ah, 女の子にその suara Itsuki asli nih. Aku- もう質問もないなら。 Ah, ya coba. ですね。 Ya coba. と Ya coba. Ya coba ini soalnya ya coba. 昔から私たちはそっくりの一族で自他ともに認める仲良しさんだったのです。おじいちゃんもそれを見て喜んでくれまし Oh, siap. た。しかし Yo iyalah kembal 5 yo. Siapa sih yang gak suka cok punya anak atau cucu kembal 5 dan ini opening kemana cok anjir. Ya coba. Lah kan udah jelas ya coba suaranya. いつきが続きを話しますね。 Hmm? 最後まで話してね。 Se. ごめん同じじゃない Opennya kemana nih? おじいちゃん Ini anime kan pasti 12 episode gitu loh, pasti. が悪くなったの。 Kalau episode 8 sudah nggak ada opening kayak gini, oh siap ini. Masa kecilnya gini semua, cuk. Oh ya coba beda sendiri pakai pita. そして話し合いの結果、 Hmm. いつきということになったのです。 Hmm. 春休みに入りこの旅行が決まってからちゃんと Memutuskan untuk niru Itsuki, siap. みんなも楽しそうだったので言い出しづらかったのですが。いいえ、とっても優しい人ですよ。私大好き。 Anjir. Ini aku ngeditnya piye ki untuk dibikin pas. Sepertinya aku harus mendekatkan suaranya nih. 言い訳ありましたか。 Oh siap. やっぱりダメみたいね。 Oh aku kira itu. おじいちゃん、おはよう。なんか心配してみて。 Sampai kakeknya sendiri pun bingung cuk. 今でもそっくり仲良しだから。 Suara tadi Ichika, suaranya ketahuan men. 父親かと思ったが結果オーライ。この中で偽一月がいるとしたらあるかもしれない。昨夜の怪我の跡が。 Bekas luka di tangan. Oh siap. Anjir. Lihat satu-satu. Oh. Itsuki asli ketemu. Oh, Itsuki palsu. 大広間に行こっか。ねえ、一華。朝風呂行かない？ Oh, siap mandi nih. Ini juga ngecepatan bisa buat thumbnail lagi, men. しかしなぜ Mm-mm. 期末試験の無事合格し順調だった。ちょっといいですか？ Wah, ini baru Itsuki asli. ヒントです。 Eh, ヒントに。あ、いつかだ。 oh, Ichika. あ、そうか。まさかのいつき。 Ah, Ichika asli. だとでしょう。 Nah, gini kan enak thumbnail gitu loh. Kan kayak gini kan suatu hal yang menyenangkan. Anjir. ほら、あんたってたくさんされてるらしいじゃない。 Waduh, kabutnya kebanyakan, cowok. こんなこと他の子には言えないわ。好きな人ができたら。もうお腹すいた。 Ini ya coba ini. お腹が空きました。 Oh, siap. お腹が空きました。 Anjir. こんな感じ。そう、
Oh si Miku, anjir, aku aja sampai lupa man. Berarti mereka menyamar untuk mengelabui ayahnya gitu. Ini kita mulai nih. Siap. 諦めんな俺。よく観察しろ。愛100%だ。 100%. Anjir. 悩みがあるらしい。しかし、俺には先月あたりから一つ Oh siap, fokusnya ke bawah ini baru main yang kontrol tunggu ini. Fokusnya ke sana anjir. 考えるようになった。 Masa kita sama anjir. もうそんな意地悪せずに教えてくれ。それはルールやもう少し考え Oh て berjalan sedikit. 私も手倒し Oh siap, ini topak. じゃあせめて足を見せる。 Sampai dengan kaki. Ini. Ngomong apaan, Cok? Aku melihatnya. Oh, siapa aku melihatnya? Anjir. 今日は何もしてませんよ。何もされてない Kau tahu kali itu Miku? Loh, bukan ini Itsuki, bukan Miku. あのじいさん、顔だけでミクと判別しやがった。あ、ミク、先に出てくれ。 Loh. じいさん、いや師匠。 Jadi guru. Oh siap lah ini. Kemungkinan tadi tabel, kemungkinan aku kan bisa bikin dari atas ke bawah, bisa bikin jadi satu frame. Kemungkinan tadi tabel, kemungkinan loh. Kok tahu langsung Miku? Aku kira Itsuki selama ini, Cuk. 知ってるけどついそいつに告白しちゃったけどそれが正解だったか自分でもわからないそこで聞きたいわ告白されたら多少意識するのかしら、私の経験ではだけどねそういうことはなかったかな。 Waduh, fokusnya kenapa ke sana, cuy? Kayak nggak ada tempat atau scene yang lain gitu loh. Apa fokusnya ke sana, men? いやそうじゃなくて出会いは最悪だったんだよねその人のこと本当に好きなのかなあいつは私の大切なものを壊す存在として現れたんだだけどあの夜 Season 1. 王子様みたいなあいつを別人と思い込んだのか Oh siap, Google terus langsung keluar, cuy. そして理解しちゃったのよ Nah ini full hatinya keluar. 彼の役割 Aku sedang nonton lewat live streaming ini. Kalau full hatinya keluar kan langsung download. Nah, oke, gasken. Tanpa basa-basi langsung download. だから好きになったってそんなの都合が良すぎないそうよね Oh siap, tangannya ke atas sampai nggak dilihatin sampai ke bawah. Anjir. ないけどだってそれは私の声だもん私が幸せにならなくちゃ意味ないわもし同じ人を好きな人がいたらその子の方が自分よりずっと彼のことを思ってるとしたらそれは Sedang ngebahas si Futaro nih, Cuk. 悪いけど蹴落としてでも叶えたいそう思ったら止まらない愛の暴走 Oh siap. Anjir. Oh anjir, ketika jalan nggak diperlihatkan, men, padahal jalan tuh momen yang pas gitu loh. Anjir. 抱きしめてそれでもわからないならキスするわ Oh siap lah ini nih cuy. Anjir, kenapa kabutnya menghalangi pandanganku, cuy? 嫌われちゃうわなんだキスシーンとタブをした Ya, tengah juga. いいじゃない姉妹なんだから姉妹だからダメなの Nah, apalagi nih? Wah, tuh kok cepet banget, cuy. Oh, Ichika. 夜になったらここを抜け出して彼に会いに行くわ
Oh iyalah pastilah. そしてもしかしたらキスを求められない私みたいにずるくない誰の目も気にせず全力で本気で恋してるんだ Tulisan apa tadi? Kok nggak dikasih translate ya tulisannya? Tuh nangis cok. Anjir, sejak kapan mereka bisa naik ke atas sana cok? どうしようミノに頼まれた通り止めなきゃいけないのいつかよくわからないけど Anjir dingin pasti. 夜はまだ寒いねそんな薄着で出てきたから鼻も出てるこれくらい一人でできるよいつまでもお子様なんだからありがとうね Paling dewasa memang Ichika. でも平気だから私お父さんを追いかけないと待って心配だよ急性だみんなどこに行ったんだろうもしかして風太郎の Anjir sama lagi ini pasti Miku ini. こんな夜中に会いに行く理由なんて Nah kan? ないとは言い切れないけどただ待ってるだけなの Sebenarnya Miku mana cok? Aku kira ini Miku. Ternyata Miku yang di jendela. 昔のことを思い出して昔はおじいちゃん怖かったなとかひたすらばかりお母さんによく怒られてたなとかやつまで昔からやんちゃだったもんね何言ってんの Opening sudah nggak ada, jangan-jangan ending juga nggak ada men. Aku merasakan kayaknya ending nggak ada nih endingnya. Openingnya juga nggak ada. バカでもいつかはガキ大将って感じだったもんおやつを横取り Berarti bisa ditarik kesimpulan season kedua ini season terakhir. Ditarik kesimpulan kayak gitu men. Soalnya kan untuk jadi guru les itu selesai. Terus jadi apa ya? Ini juga sedang ngebongkar semua rahasia-rahasianya juga men. Berarti kan ini anime stop di season kedua. Oh ini ibunya nih. 母さんが死んじゃった後痛々しいいつきちゃんの姿を見てた Padahal yang aku tahu si Rena tuh rambutnya pink loh kayak Ichika. Tapi kok di episode kemarin diperlihatkan rambutnya merah. Sebenarnya tuh si Rena tuh rambutnya apa sih mana nih? Pink atau merah anjir? Kan kembar semua cuy. Orang tuanya hebat, bisa membedakan ini namanya Miku, Itsuki, Ichika, banyak yang bisa membedakan. いつからも我慢しないでしたいことしてほしいかな Masih ya. 私はしたいずっと今が続いてほしかったこの一番居心地のいい空間が変わってほしくなかったでも本当は誰にも取られたくない Oh direbut oleh siapapun. Nggak paham sih, coba yang dia maksud tuh siapa gitu, nggak paham. Padahal yang dimaksudkan si Futaro. 実は私も寒かったんだ Anjir. どうさせてくれたのにじゃあ部屋に戻ろうそうだねでいつかはお父さんに用事があるんだ Oke. Ayahnya yang datang. Nah, Futaro kemana? Itu
Segitu. Anjir. Sejak kapan mereka deket men? Futaro sama Simba ini sejak kapan Cuk? Lu mau ke sana? たった半年の付き合いで私たちの関係をなんだ。仕方ないよ。たった半年の付き合いで私たちの関係をなんだ。 udah diajak. Apa nih? Oh. Tadi kakek ibu anak. Anjir. Itu udah mulai azan, berarti udah mulai subuh men. Demi membawakan ini aku sampai subuh ini anjir. Oke. Anjir, aku menyerah. Anjir. Heeh. Oke. Masalah juga. Aku pun bingung sebenarnya tuh masalah apa gitu. Emang episode kemarin tuh ngebahas tentang masalah baru muncul gitu loh di episode kemarin, episode ke-7. Sebenarnya tuh masalah apa ini? Miku kayaknya nih Miku. Anjir. Kok penampilannya gitu banget Cok? Anjir. Miku men. Aku bingung masalah apa sih? Anjir. Oh iyalah. Oh, berarti masalah ini mengakhiri hubungan antara guru dan murid. Oh gitu. Oke, paham. Cuma ingin mengakhiri hubungan sebagai murid dan guru les gitu loh. Kalau sudah diakhiri baru bisa jadian. Ini gitu Cok, maksudnya Cok, kemungkinan loh. Aku kok menganggap masalah itu seperti itu men, aku menganggapnya men. Ini mengakhiri hubungan sebagai murid dan guru les. Kalau sudah berakhir langsung jadian. Oh bisa. Kena kau. Loh. Kok itu Ichika? Aku kira si Miku bangsat. Malah Ichika Cok. Oh Ichika ternyata men, aku kira Miku loh.
Tuh kok fokusnya ke bawah lagi nih. Aduh, udah azan ini. それはもはや愛とも言え Aduh. Oh, Miku ternyata, Cok. Aku nggak dengar soalnya, Mbak. Aduh, kalau pakai aku dosa. Padahal masih azan, kayak gini aja lah. Ternyata Miku, Cok, anjir. Berarti benar dugaanku. Ini pasti Miku. Ternyata benar, Cok. Anjir. Terus apa ki endingnya, Pak? Bener, nggak ada opening, nggak ada ending. Tapi ini masih ada ending walaupun berupa insert song gitu loh. Oke. Tapi kalau ketika Sefutaro jawab itu adalah Ichika, suaranya langsung berubah jadi Ichika. Wah, hebat ini. Cuma kayak gitu doang, Cuk. Oke, Rena. 自分らしくあると Wah, 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 wah. 長い月日 Wah, setelah kehilangan si Rena. Apa gini yang datang? Siapa tuh, Cuk? Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Oke, saatnya aku akan ngebahas sedikit ya. Ngebahas sedikit tentang episode kali ini. Episode ke-8 kali ini, cuy. Kayak gini loh, episode 8 kali ini ternyata selain berhasil membongkar dan berhasil membedakan kembali ini si Futaro, hubungan yang ingin diakhiri sama si Miku sepertinya sih nggak akan berakhir deh. Masih Uto tadi bilang hubungan sebagai murid dan guru les, padahal kan si Miku ingin jadian dengan Futaro. Jadi harapan untuk mengakhiri hubungan itu nggak bisa oleh Miku. Dan di akhir tadi di menit muncul orang lari nabrak Futaro, Futaro megang lonceng berbunyi. Maksudnya apa, cuy? Apakah itu tanda untuk pernikahan atau apa, men? Jawabannya ada di episode 9. Oke, nggak sia-sia sih sampai subuh kayak ini menantikan episode 8. Mantep, cuy, worth it banget, cuy, anjir. Nggak sabaran aku memang.